जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतट्टनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गत काली जून 1 तारिख रात्र 1 घंटा 48 मिनिट समय कर्कट राशि पुनर्वसु नक्षत्र को बृहस्पति चलन हेले। यही महाग्रह बृहस्पति 13 मास धरी 12टी राशि रे चलन करेंगे। एथिरे 12टी राशि व्यक्ति माने प्रभावित हेबे। प्रथमतः मिथुन, कन्या, बिछा, मकर, मीन राशि माने अति शुभ फल पाइबे। या व्यतीत मेष, वृष, सिंह राशि माने अशुभ फल पाइबे। यह व्यतिरेक आमर मिथुन राशि, कर्कट राशि, तुला राशि, धनु राशि एवं कुंभ राशि चंद्र सुशोधि थिबा जोगु एमाने विशेष फल पाइबे। प्रथम द्वितीय रे आमर हला जेतले चलिले आपणकर मिथुन राशि या जो अत्यंत शुभ। एथिपाई सबुठार प्रथम मिथुन राशि चलित वर्ष से ताकर लक्ष्य प्राप्ति, धनर आय वृद्धि हम, धनर सुओ छुटब एवं घरे विवाह कार्य हम, पुओ झील सन्तान मानकर उन्नति हम, माली मुकदमा जय हम एवं जो कम सब अटकी जाइथिबो संपूर्णता ए वर्ष पूर्ण हम। तेणु ए वर्षटी मिथुन राशि संपूर्ण भल, चिंता कर कौन कारण नहीं। हस खुशी महाप्रभु जगन्नाथ को डाकी दिन कटातु। द्वितीय आसला आपणकर एकादश आसती कन्या राशि। कन्या राशि सर्वत्र शुभ जेहेतु एकादश रोच बृहस्पति। ए वर्ष तांकर विदेश गमन हम, चाहूा कार्य अटकी कार्य गुड़िक हम, प्रमोशन हम, उत्तम जगह बदली हम एवं धन प्राप्ति घटो। तापर बिछा राशि ये हूँ आपणकर नवम को जी भाग्य स्थान को। तेणु भाग्यर उन्नति घटो। जो कम सब हो नाला ए वर्षटी अत्यंत सब कम सुरक्षा संपादित हम एवं सबुथ जययुक्त हे। एपाई चिंता करेंगे ना एवं अर्थर आय घटो। तापर आसला मकर राशि। ये मकर राशि आपणकर आसूची सप्तम बृहस्पति। सप्तम बृहस्पति आप जानती लक्ष्मी एवं सुत वृद्धि, घरे संतान हम, विवाह कार्य हम एवं ता सहित मंगल कार्य सहित आपणकर धन आय उत्स हम। तापर आसला आपणकर पंचम मीन राशि। मीन राशि पंचम बृहस्पति कथार अच्छी पंचमेशु सुतार्थ एवं धन, धन सुत लाभ हम। जो जिन हर पाइबे, भूमि पाइबे, घर पाइबे एवं शांति दिन कटे। यापर आसला अशुभ राशि गुड़िक। अशुभ राशि गुड़िक गोटे है मेष राशि। मेष राशि आप जानते चतुर्थ बृहस्पति। एथिरे आपणकर निश्चित भाव में क्षतिकारक हम। एथिरे दुख दुख केवल दुख ही दुख एवं सर्वत्र विघ्न घटो एवं बुद्धिनाश हम। तेणु आप स्थिर रहीपर ना, जो कम हाथ देवे से सब उल्टा फल फल। तापर आसला वृष राशि। वृष राशि आपणकर तृतीय बृहस्पति से अशुभ फल दब। किंतु एथिरे गोटे कथा अच्छी जे आपणकर तृतीय विशेष असुविधा नहले आपणकर भय अच्छी एवं चिंता अच्छी। दरकार पड़े आपणकर बंधन भय भी रही। तापर आसला आपणकर कर्कट राशि। कर्कट राशि जानते आप ये हूँ जन्म बृहस्पति, जो थी कि राम वन को जाइए, ता अर्थ स्थान नाश, बुद्धि नाश। तापर आसला आपणकर सिंह राशि। सिंह राशि रे आपणकर जानती जो आसे द्वादश बृहस्पति। द्वादश भूमि आपणकर से सागर राजा सब दोष हो जाता। तेणु आपणकर मनस्ताप, गृहनाश, मनस्ताप, भय, रोग, चिंता, अर्थ सबकि आसो कष्ट, मन दुख हम। तापर आसला तुला। तुला राशि। तुला राशि आपणकर आसो दशम। दशम आपणकर जो माने सब माने आपणकर जहाँ सब भल आशा कर सब क्षति घटो। तुला राशि दशम बृहस्पति। तेणु मोहग्रस्त हे, मधुकैटभ हत होते। तेणु मोहग्रस्त हे, बुद्धिनाश घटो। तेणु ताप जागृत रे। तापर आसला आप धनुराशि। धनुराशि अष्टम रहे बृहस्पति। अष्टम बृहस्पति आपणकर जानती अर्थात दोष होता। तेणु एपाई पारिवारिक दुख
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ। ତାପରେ ଆସିବ ଆପଣ କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି। ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି କର୍ଣ୍ଣବଧ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ ଅପମାନ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁ 5ଟି ରାଶି ରହିଲା ସବୁଠୁ ଶୁଭଫଳ ଦେବେ, ସେ ହେଲା କ'ଣ ନା ମିଥୁନ, ତା ତଳୁ କନ୍ୟା, ବିଛା, ମକର ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେଉଁ 12ଟି ରାଶିରେ 5ଟି ଗଲା ପରେ 7ଟି ରାଶି ରହିଲେ, ଯେଉଁ ଏ 7ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କହୁଛି। ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଶାକ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଗାଈକୁ କଦଳୀ ଆଳୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ବ୍ରୁମ୍ ବ୍ରୁମ୍ ଓମ୍ ବ୍ରୁମ୍ ବ୍ରୁମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନାମ, ତାକୁ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନମାନ ଖୁସି ହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛ ଏବଂ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇ ପାଣି ଦେଲେ, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଡାହାଣ ହାତରେ ସିଟ୍ରିନ୍ ଗୋଟିଏ ପିନ୍ଧିବେ, ତାହେଲେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସବୁ ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ୟା ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ରହିଲେ, ୟାର ବୃହସ୍ପତି ଅଧିପତି ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ, ଯିଏକି ମହାବିଷ୍ଣୁ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ସକାଳେ 5 ମିନିଟ୍ ଉପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଡାକିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ କହୁଛି, କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ହରେ ପରମାତ୍ମନେ ପ୍ରଣତକ୍ଲେଶ ନାଶାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଯଦି ଜପିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ଏବଂ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ କଟିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଥିରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ତାକୁ ଆପଣ ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକି ଦିନ କାଟନ୍ତୁ। ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନଟି ଭଲରେ କଟୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଶେଷରେ ମୁଁ ମୋ ପାଣିକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟରେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପଶମ ଦେଇ ପାରିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଚାର ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭାରତ ଭୂଷଣ ଜଗଦେବ, L296, ବରମୁଣ୍ଡା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437001328।